Two moves, gawin mo pusa yan. Oh, moves. Oo, 2 moves, gawin mo pusa. 2 moves, gawin mo pusa. Pusa. Oh, moves. Oo, 2 moves, gawin mo pusa. Ito na po, nag-iisip na po si Bay. Pero magaling siya dyan. Oh, ano? Di ba nadali mo yung nakaraan eh? Oh, ano? Meow. Ano na ka namin? Sige! Yeah! Ano po yan eh? Ayan o. Sige, sige. Ano yan eh? Ano yan eh? Tumaw? Oh, ito mo. 2 moves. Dali na si ICC yan o. ICC. Huli kay Duterte yan eh. Tama na ni Aweng. Babay! Kasalamin yan eh. Ito na yung sagot. Two Tama na moves. yung Aweng eh. Basa! Cut. Pusa ka.